Janine ka na. Do ba 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 do do ba do do. Welcome to my life. What's up, madam people? Barang. Nagtsaka. Para siya pa-cute. Hi guys! Hi guys! Mag-aatin tayo for today's video. Mag-aatin tayo ng math. Nandito kami sa school. Ate Erika! Nga guys, ang lawak naman dito. Ay, hindi ka gaganon. Parang gusto kong kumain. Dadamitan natin dyan. Hi guys! Welcome. May mas kami ngayon, guys. Siguro mga 10. Ganon. Ganon. Okay. Yang ano? Saan? Oh my God, guys. Nandiyan na si Father. So, magsisimula na yung mass namin. Guys, yung naspadik guys. Father, guys, nandiyan na. Oh my gosh. Wala. Ayun na, guys. Mag-start na, guys, yung mass. Diba? Mag-start na yung mass. Lumanag ta? Tutukawan ta. Punta na kami dun, guys. Wala na. So ngayon mag-a-attend na Ay, kami. may numaktan tubig. Mana? Saan? Naman, oh. Let's go, guys. Mag-drink muna kami ng water. Lingon sa Andre at yun. Iyo. After ng mass. Tapos dati ang bata. Good morning, everyone. Balik na po, Rigbe. Kung tapos na mag-recess, 5 minutes lang po ang pigtaw sa Indoning oras. If you don't snap, Okay, after the mass. sige, Richard, kung dupa-dupaan. Pasali ka, man. See you. Tay! Yun, guys, Jonalyn, guys. After the mass, pauwi na kami. Ganon. Sobrang init, guys. Hindi naman ako. Diyan muna. Hindi mo nakta. You. Init. Hindi ka naman bitin.